أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada khutbah yang lalu telah disampaikan berkenaan dengan Hadrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, namun masih ada bagian yang tersisa dan akan saya sampaikan selebihnya pada kesempatan ini. Hadrat Abdurrahman bin Auf memiliki jalinan persahabatan lama dengan Umayyah bin Khalaf. Berkenaan dengan itu selengkapnya diterangkan dalam Sahih Bukhari. Hadrat Abdurrahman bin Auf meriwayatkan, saya menulis surat kepada Umayyah bin Khalaf mengatakan, jagalah harta saya di Makkah dan saya akan menjaga hartamu di Madinah. Saya menulis dalam surat tersebut nama Abdurrahman. Umayyah mengatakan, saya tidak mengenal Abdurrahman. Tulislah nama yang dikenal pada masa jahiliyah. Hadrat Abdurrahman bin Auf bersabda, lalu saya menulis nama Abdu Amru. Ketika perang Badar dan saat itu orang-orang sudah tidur, saya pergi ke arah bukit untuk melindungi Umayyah. Lalu Hadrat Bilal dapat melihat keberadaan Umayyah saat itu. Lalu Hadrat Bilal pergi kepada Ansar dan berkata, saya melihat Umayyah bin Khalaf. Jika dia selamat dari tangan saya, maka saya yang tidak akan selamat. Lalu Hadrat Bilal dan beberapa orangnya pergi untuk mengepung kami, yakni Hadrat Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf. Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata, saya khawatir jangan sampai mereka menemukan kami. Untuk itu, saya meninggalkan anaknya Umayyah di belakang guna bertempur dengan orang-orang Hadrat Bilal demi Umayyah. Lalu saya membawanya ke tempat yang aman. Namun, orang-orang Hadrat Bilal berhasil membunuh anaknya Umayyah. Mereka juga tidak membiarkan upaya saya berhasil dan dapat mengejar kami. Karena Umayyah berbadan besar, sehingga gerakannya tidak gesit. Akhirnya pasukan Muslim menemukan kami, dan saya meminta Umayyah untuk duduk
Lalu ia duduk. को उस पर डाल दिया Lalu saya tutupi badannya dengan तो उन्होंने मेरे badan saya guna menyembunyikannya. Namun pasukan muslim menusukkan pedang-pedangnya ke bagian bawah saya dan membunuh Umayyah. नीचे आ गया Disebabkan oleh salah satu pedang mereka juga, kaki saya terluka. Dalam Tarikh Tabari terdapat keterangan selengkapnya, yakni Hadrat Abdurrahman bin Auf meriwayatkan, कि मक्के में Umayyah bin Khalaf adalah kawan saya ketika di Makkah. मेरा नाम Saat itu nama saya Abdu Amru. में जब मैं इस्लाम Setelah masuk Islam, nama saya diganti menjadi Abdurrahman. उसके बाद वहीं Setelah itu, kapan saja berjumpa dengan Umayyah, कहता है अब ia berkata, "Wahai Abdu Amru, देखे हुए नाम से apakah kamu menolak nama yang diberikan oleh leluhurmu?" Saya jawab, "Ya." Lalu Umayyah berkata, "Namun saya tidak mengenal nama itu, yakni Abdurrahman. Lebih baik kamu sebutkan lagi nama yang lain selain itu yang akan saya gunakan untuk memanggilmu. क्योंकि अपने साबिक नाम Karena jika aku memanggilmu menggunakan nama lamamu, kamu tidak meresponnya. उसके नाम Dan aku tidak akan menyebutkan nama yang aku sendiri tidak mengenalnya." बिन औफ कहते हैं Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata, जब वो मुझे ए अब्द अमर "Jika Umayyah memanggil saya dengan Abdu Amru, maka saya tidak meresponnya. मैंने कहा कि ए Saya katakan pada Umayyah, 'Wahai Abu Ali, चाहो मुकर्रर कर mengenai itu, apapun yang kamu sukai, silahkan ucapkan. मैं ये तो मैं इसके जवाब नहीं दूंगा Namun aku tidak akan merespon jika dipanggil dengan nama lamaku." अब्द इलाह बेहतर होगा Umayyah berkata, "Kalau begitu, nama Abdu Ilah akan lebih baik bagimu." जब मैं और वो Saya katakan, "Baiklah." Kemudian setelah itu, ketika bertemu, ia memanggil saya dengan sebutan Abdu Ilah, मैं उसे जवाब देता dan saya meresponnya बातें करता dan berbicara dengannya ताकि बदर का दिन आ sampai tiba hari perang Badar. मैं उमैया के पास से Saat itu saya lewat di dekat Umayyah yang sedang berdiri memegang tangan anaknya, Ali bin Umayyah. मेरे पास कई ज़रें थी Saat itu saya membawa banyak baju perang yang telah saya dapatkan. Umayyah memanggil saya, देखकर आवाज दी कि ए अब्द अमर "Wahai Abdu Amru." मैंने कोई जवाब नहीं दिया Saya tidak meresponnya. तब उसने कहा ए अब्द Lalu ia memanggil, "Wahai Abdu Ilah." क्या Lalu saya jawab, "Ya, ada apa?" कहा क्या मैं तुम्हारे Umayyah berkata, ज़रों से "Tidakkah aku lebih baik bagimu daripada baju perang yang kamu bawa itu?" मैंने कहा कि ऐसा Saya katakan, "Jika demikian, kemarilah." मैंने ज़रें वहाँ फेंक दी Lalu saya buang baju-baju besinya di sana, yakni बना देने के लिए untuk melindunginya उसका और उसके बेटे dan memegang tangan anaknya, Ali. बेटे अली का हाथ पकड़ लिया तो कहने लगा Umayyah berkata, कि "Saya tidak pernah जैसा दिन merasakan hari seperti hari ini." जैसा का आज दिन गुजरा है मैंने कभी नहीं देखा बहरहाल कहते हैं कि मैं इन दोनों Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata, चल दिया "Saya mengajak keduanya dengan berjalan memegang tangan keduanya di tengah." वो चला जा रहा था Umayyah bertanya, ने मुझसे पूछा "Wahai Abdu Ilah, दे इला siapakah di antara कौन kalian है yang memasang sayap burung unta di dadanya sebagai tanda?" मैंने कहा वो हमजा बिन Saya jawab, "Orang itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib." Umayyah berkata, हालत "Dialah yang menyebabkan kondisi buruk yang kami alami sekarang ini." मरा हुआ है उसकी बदौलत है बहरहाल कहते हैं मैं उनको लिए चला जा रहा था कि बिलाल ने उस Ketika itu Bilal melihat Umayyah bersama saya. उमैया Umayyah adalah मक्के में orang yang selalu menyiksa Hadrat Bilal ketika di Makkah supaya Bilal meninggalkan Islam. साफ चट्टान पर जब वो Umayyah biasa menyeret Hadrat Bilal lalu membaringkan di atas bebatuan di bawah terik matahari पीठ के बल yang panas. फिर एक Kemudian ia memerintahkan orang-orang untuk meletakkan batu besar di atas dadanya जाता dan berkata kepada Hadrat Bilal, कहता कि जब तक "Sebelum kamu meninggalkan agama Muhammad, तो ये सजा kamu akan terus mendapatkan hukuman ini." सजाब के Namun meskipun demikian, Hadrat Bilal tetap mengatakan Ahad, Ahad, yakni Tuhan adalah Esa. ये Untuk itu, ketika pandangan Hadrat Bilal tertuju उमैया पर जब नजर पड़ी kepada Umayyah, Hadrat Bilal berkata, "Umayyah bin Khalaf का सरगना है adalah pemimpin kaum kufar. न पाऊं Jika dia selamat dariku, maka aku tidak akan selamat." रहमान Hadrat Abdurrahman bin Auf ने कहा berkata, ये दो "Wahai Bilal, mereka berdua adalah tawananku." का Bilal berkata lagi, "Jika dia selamat dariku, maka aku tidak akan selamat." बिलाल से कहा Hadrat Abdurrahman berkata, "Wahai Ibnu Sauda, "हो
Kamu dengarkan? मैं निजात न पाऊं, Bilal mengatakan lagi, jika dia selamat dariku, maka aku tidak akan selamat. Lalu Hadrat Bilal berkata dengan suara keras, wahai Ansarullah, Umayyah bin Khalaf adalah pemimpin kaum kufar. Jika dia selamat dariku, maka aku tidak akan selamat. इस आवाज Setelah mendengar ucapan Bilal tersebut, लोगों ने हमें orang-orang mengepung kami dari berbagai arah. कर लिया। मैं उसे बचाने लगा, Saya menyelamatkan Umayyah, उसने उसके बेटे पर namun ada seseorang yang menyerang anaknya Umayyah sampai jatuh. Saat itu Umayyah berteriak kencang, कि मैंने इस yang mana belum pernah saya dengar jeritan seperti itu sebelumnya. भाग जाओ मगर भाग नहीं सकते, Saya katakan kepada Umayyah, berlarilah kamu. मैं तेरे किसी काम Namun ia tidak bisa berlari. Demi Allah, aku tidak berguna lagi untukmu. अपनी तलवारों से हमला किया। Setelah itu, orang-orang mulai menebaskan pedangnya kepada keduanya sehingga keduanya mati. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ Hadrat Abdurrahman bin Auf क्या करते थे selalu mengatakan, कि अल्लाह ताला बिलाल पर रहम semoga Allah Ta'ala merahmati Bilal. भी गई। Baju perang saya hilang dan tawanan pun diambil paksa olehnya dariku. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ Hadrat Abdurrahman bin Auf ikut serta juga pada perang Uhud ग़ज़वा उहद के दिन जब लोग ketika sebagian pasukan turun bukit अब्दुर्रहमान बिन औफ pada perang Uhud. Hadrat Abdurrahman bin Auf termasuk ke dalam orang-orang yang bertahan bersama dengan Rasulullah SAW. हज़रत Pada perang Uhud, औफ को beliau terkena 21 luka और पाँव में ऐसा dan kaki beliau terkena luka yang menyebabkan लंगड़ा beliau berjalan pincang setelah itu सामने के दो दांत। dan kedua gigi depan beliau pun syahid. हज़रत इब्न उमर Hadrat Ibnu Umar meriwayatkan के शाबान 6 pada bulan Sya'ban 6 Hijri, वसल्लम Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam रहमान बिन औफ mengutus 700 pasukan 700 आदमी ke Dumatul Jandal दूमातुल जंदल di bawah komando Hadrat Abdurrahman bin Auf. अपने दस्ते मुबारक से Hadrat हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Sallallahu Alaihi Wasallam memasangkan amamah, yakni kain yang diikatkan di kepala berwarna hitam di kepala Hadrat Abdurrahman bin Auf dengan tangan beberkat beliau sendiri, dan bagian yang menggantung dari amamahnya diposisikan antara kedua bahu beliau. शीशनाक खबरें आ रही हैं Rasulullah bersabda, wahai Abu Muhammad, saya mendapatkan kabar mengkhawatirkan dari Dumatul Jandal. अल्लाह की राह में जिहाद Laskar tengah berkumpul di sana untuk menyerang Madinah. मुजाहिद तुम्हारे Kalian berangkatlah ke sana untuk berjihad. दूमातुल जंदल 700 pejuang akan berangkat bersamamu. और उसके कबीला Pertama-tama, sesampainya di sana, पहले suruhlah pemimpin dan kabilahnya kepada Islam. Namun, jika kondisi memaksa untuk bertempur, धोखा न देना maka perhatikan, jangan sampai menipu siapapun, jangan berkhianat dan melanggar janji, jangan membunuh anak-anak dan wanita. और खुदा के बागियों से Bersihkanlah dunia dari orang-orang yang memberontak kepada Allah Ta'ala. एहतियातों के साथ फिर जंग की इजाजत है। Diizinkan untuk berperang dengan segenap kehati-hatian itu. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन Sesampainya di rumah, Hadrat Abdurrahman bin Auf menyeru mereka kepada Islam sampai 3 hari. 3 दिन तक Namun mereka terus menolak. फिर असबग बिन Lalu Asbagh bin Amru भी Kalbi, जो ईसाई था seorang Kristen और इसका सरदार dan pemimpin mereka, baiat menerima Islam. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन Hadrat Abdurrahman bin Auf mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. आपने फरमाया Rasul bersabda, सरदार की बेटी nikahilah putri pemimpin tersebut से शादी कर लो। bernama Tamazur. अब्दुर्रहमान बिन औफ ने Di kemudian hari, wanita itu disebut dengan मदीना वापस आए Ummu Abu Salma. तो माजिर बाद में उम्मे अबू सलमा कहलाई। Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan कि 14 हिजरी में pada kesempatan perang Jasar 14 Hijri ketika mendapatkan kabar syahidnya Hadrat Ubaid bin Mas'ud. ये जंग जिसर जो है Berkenaan dengan perang Jisr ini telah disampaikan sebelumnya, फारसियों के एक हाथी ने yang dihancurkan oleh seekor gajah pasukan Farsi. बहरहाल Alhasil, ketika mendapatkan kabar dan diketahui bahwa penduduk Faris के अहले mencari orang dari penduduk Kisra को dan dijadikan sebagai rajanya, तो अपने मुहाजिरीन lalu Hadrat Umar menyeru Muhajirin dan Ansar untuk berjihad, और मदीना से रवाना lalu berangkat dari Madinah dan tinggal di Sirar. Sirar merupakan nama sebuah gunung di Madinah, मदीना के एक पहाड़ का नाम है सिरा berjarak 3 mil dari Madinah ke arah Irak. रास्ते पर इराक के रास्ते पर
वाकई एक जगह है। बहरहाल वहाँ आपने क़याम किया, Beliau tinggal di sana dan आगे रवाना किया। memberangkatkan Hadrat Talha bin Ubaidullah untuk sampai ke Ahfash. मैमना यानी फौज का Beliau menetapkan Hadrat Abdurrahman bin Auf sebagai Maimanah, yakni lengan kanan pasukan, sedangkan Hadrat Zubair bin Awam sebagai Maisarah, yakni lengan kiri pasukan. Hadrat Ali ditetapkan sebagai pengganti beliau di Madinah. कायम काम कर रहे थे। हजरत उमर ने Hadrat Umar लोगों से मशवरा किया, meminta musyawarah dari orang-orang का मशवरा दिया। dan kesemuanya जब जिसका menyarankan kepada beliau untuk berangkat ke Faris. हजरत उमर ने किसी से मशवरा Ketika kafilah berangkat sampai di Sirar, Hadrat Umar tidak meminta musyawarah dari siapapun. Sesampainya di sana, beliau meminta musyawarah. कि हम Hadrat Talha kembali dan beliau pun memiliki pendapat yang sama dengan mereka, नहीं थे। जब वापस आए तो उन्होंने कहा ठीक है आगे जा। yakni hendaknya melanjutkan perjalanan. Namun Hadrat Abdurrahman bin Auf termasuk di antara orang yang meminta beliau tidak pergi. और Jadi Hadrat Umar. वजह बयान करते हुए Beliau menjelaskan alasan kenapa menghentikan beliau pergi, हजरत अब्दुर्रहमान berkata, कि आज से पहले मैंने sebelum ini saya tidak pernah mengorbankan ayah dan ibu saya kepada siapapun selain kepada Rasulullah, और ना इसके बाद di mana ऐसा yang akan datang pun saya tidak akan melakukannya. Namun pada hari ini saya katakan, wahai मेरे माँ बाप फिदा orang yang ayah dan ibuku rela berkorban आप मुझ atasnya, Anda serahkan saja kepada saya untuk keputusan terakhir dari masalah ini. जो खलीफा थे हजरत उमर उस वक्त, Demikianlah jawaban beliau kepada Hadrat Umar आप वहाँ yang merupakan khalifah pada masa itu. सिरार के मुकाम पर रुक जाएं, Beliau melanjutkan, बड़े लश्कर को रवाना mohon huzur berhenti di Sirar dan kirimkanlah pasukan yang banyak. तक आप देख चुके हैं। Dari sejak awal sampai sekarang Anda telah melihat अल्लाह का क्या फैसला, berkenaan dengan laskar अगर आप Anda bagaimana keputusan Allah Ta'ala selama ini. शिकस्त की माने Jika pasukan Tuan kalah, maka kekalahannya tidaklah seperti kekalahan Tuan. Jika Anda terbunuh di awal atau kalah, saya khawatir umat muslim tidak akan dapat mengucapkan takbir lagi, कि फिर मुसलमान tidak juga memberikan kesaksian la ilaha illallah. तकबीर नहीं पढ़ सकेंगे और ना ही ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत दे सकेंगे। उस वक्त Ketika जब ये सारी बातें हो रही थी, terjadi pembicaraan itu, हजरत उमर किसी शख्स की Hadrat Umar tengah mencari seseorang untuk dijadikan komandan pasukan dan diutus. कमांडर बना Saat itu datanglah उसी दौरान surat dari Hadrat Sa'ad untuk Hadrat Umar. हजरत साद का Hadrat Sa'ad saat itu tengah ditugaskan di Najd. हजरत उमर की खिदमत में हजरत साद उस वक्त नजद के सदकात पर मामूर थे। हजरत उमर ने फरमाया, Hadrat अब्दुर्रहमान बिन औफ की Umar bersabda, मुझे कोई sekarang beritahukan kepada saya seseorang yang biasa diserahkan tugas ini. हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा, Hadrat Abdurrahman berkata, Anda telah mendapatkan orangnya. Hadrat Umar bertanya, siapa orangnya? हजरत अब्दुर्रहमान Hadrat Abdurrahman berkata, कछार का शेर singa Kichar, बिन मालिक Sa'ad bin Malik, बहादुर इंसान है, yakni beliau sangat pemberani, komandan yang sangat baik. बना के भेजें। Orang-orang pun mendukung usulan tersebut. इस मशवरे की तायद की। ये भी तारीख तबरी Diambil dari Tarikh Tabari. हवाला है। हजरत Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam कबीलों और memberikan tempat pada setiap kabilah dan sahabat untuk ditinggali. हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ Kabilah Hadrat Abdurrahman bin Auf मस्जिद नबवी के radhiyallahu anhu diberikan tempat di belakang Masjid Nabawi di tengah-tengah pohon kurma. फिर हजरत अब्दुर्रहमान Kemudian Hadrat Abdurrahman bin Auf dan Hadrat Umar juga diberi tanah sebagai properti. ने अता फरमाई। आले उमर से ये Properti ini kemudian dibeli oleh Hadrat Zubair dari keturunan Hadrat Umar. जगह खरीद लिया जुबैर ने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Rasulullah juga berjanji बिन औफ से वादा kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf, कि अल्लाह ताला yakni ketika Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan atas negeri Syam पता करेगा pada umat muslim, तुम्हारे लिए maka फलां हिस्सा जमीन होगा। suatu tanah akan diberikan untukmu. उमर के दौरे खिलाफ Dengan demikian, di zaman kekhalifahan Hadrat Umar, ketika negeri Syam jatuh ke tangan Islam, maka tanah yang dijanjikan itu diberikan kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf. इलाके का नाम Nama daerah tempat tanah yang dijanjikan pada beliau itu adalah Sulail.
हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ Hadrat Abdurrahman bin Auf juga mendapatkan berkat के आ हज़रत karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam से नमाज पढ़ी। salat di belakang beliau. चुनाचे Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hadrat Mughirah कि रसूलुल्लाह bahwa सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ beliau ikut dengan Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. हज़रत मुगीरा कहते Hadrat Mughirah menerangkan, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु suatu kali Rasulullah SAW के लिए pergi buang hajat. नमाज से पहले तशरीफ Sebelum salat subuh, मैंने आपके साथ saya mengangkat कीज़ा उठाया। kantong air रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु bersama beliau. Ketika Rasulullah kembali ke tempat di mana saya berdiri, फासले पे जब मेरी तरफ वापस आए yakni segera setelah beliau kembali ke tempat saya, maka saya menuangkan air dari kantong itu ke tangan beliau, dan beliau membasuh tangan beliau 3 kali. अपने चेहरा मुबारक धोया, Kemudian beliau बाजुओं को, membasuh wajah beberkat beliau. लेकिन जुबे की आस्तीन Kemudian ketika beliau hendak mengeluarkan tangan beliau dari jubah, अपने हाथ tapi karena lengan jubah itu sempit, maka जुबे Rasul memasukkan kembali tangan beliau ke dalam jubah, dan beliau mengeluarkan tangan beliau dari bawah, dari bagian bawah jubah, lalu membasuhnya sampai ke sikut. फिर आगे चल पड़े। Kemudian beliau membersihkan kaos kaki beliau dengan cara masah, यहाँ तक yakni diusap. को पाया Kemudian beliau beranjak dari situ. Hadrat Mughirah menerangkan bahwa saya pun ikut beranjak dengan Rasulullah sampai kami mendapati orang-orang tengah mengedepankan Abdurrahman bin Auf dan beliau sedang mengimami salat. हो चुकी थी। Rasulullah hanya mendapati 1 rakaat saja, yakni sampai saat itu 1 rakaat sudah selesai लोगों के साथ dan sudah rakaat kedua. जब अब्दुर्रहमान बिन औफ Rasulullah berdiri dalam saf mengerjakan rakaat kedua dengan jamaah. Ketika Abdurrahman bin Auf mengucapkan salam dan Rasulullah berdiri untuk menyempurnakan salatnya yang tertinggal, maka hal itu membuat umat muslim khawatir dan mereka mulai banyak-banyak bertasbih. जब नबी Ketika Rasulullah menyelesaikan salatnya, नमाज खत्म maka beliau menghadap kepada jamaah dan bersabda, तुमने ठीक किया, kalian sudah melakukan hal yang tepat, अच्छा किया। yakni beliau bersabda, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज apa yang mereka lakukan sudah bagus. अपने वक्त पर Rasulullah menzahirkan kecemburuannya का इजहार किया। kecemburuannya pada mereka karena mereka mengerjakan salat tepat waktu, इरादा किया था sehingga beliau bersabda bahwa apa yang mereka lakukan sudah bagus. Hadrat Mughirah menerangkan bahwa ketika kami sampai di situ, tadinya saya ingin menyuruh Abdurrahman bin Auf ke belakang, उनको नमाज yakni ketika Hadrat Mughirah dan Rasulullah sampai di sana, नमाज के बाद tapi Rasulullah bersabda, biarlah dia mengimami salat. Setelah salat, Rasulullah bersabda, dalam hidupnya setiap nabi pasti pernah salat di belakang umatnya yang saleh. के पीछे नमाज जरूर पढ़ता है। एक और बड़ा एजाज Rasulullah menganugerahkan satu kehormatan lagi kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf. सिर्फ कहा कि बड़ा अच्छा है नमाज पढ़ाई, Beliau SAW tidak hanya bersabda bahwa kamu sudah melakukan hal yang benar dengan mengimami salat, तस्दीक है। tapi beliau juga bersabda bahwa dengan salatnya, aku di belakang kamu membuktikan bahwa kamu adalah orang yang saleh. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Hadrat Abdurrahman bin Auf biasa salat panjang-panjang sebelum zuhur, जब अज़ान सुनते तो फौरन नमाज yakni beliau biasa mengerjakan nafal. Begitu mendengar azan, beliau segera datang untuk salat berjamaah. ने देखा Seorang perawi meriwayatkan bahwa saya melihat Abdurrahman bin Auf sedang tawaf di Ka'bah dan berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah aku dari kebakhilan jiwa." हजरत Hadrat अब्दुल्ला बिन उमर Abdullah bin Umar meriwayatkan, कि जिस साल हजरत उमर pada tahun Hadrat Umar menjadi khalifah, उस साल tahun itu आपने हजरत अब्दुर्रहमान beliau juga menunjuk Hadrat Abdurrahman bin Auf sebagai Amir Haji. अबू सलमा Abu Salma bin Abdurrahman meriwayatkan, को बयान करते हैं कि एक दफा suatu kali हजरत अब्दुर्रहमान Hadrat Abdurrahman bin Auf datang pada Rasulullah रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि untuk mengadukan वसल्लम जुओं की कसरत की शिकायत tentang banyaknya kutu. और अर्ज किया या रसूलुल्लाह Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Tuhan mengizinkan saya memakai pakaian dari sutra?" सादा कॉटन का लिबास है, Pada umumnya saat itu biasa digunakan pakaian dari katun sederhana. जुएं Saat itu karena suatu hal mungkin muncul banyak kutu di kepala beliau नहीं हो रही। yang tidak kunjung hilang. उस वक्त आपने इजाजत Itulah sebabnya saat itu beliau minta izin untuk memakai pakaian dari sutra karena dengan itu हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको sedikit bisa terhindar dari kutu. Rasulullah mengizinkannya dan bersabda, "Baiklah, silakan pakai." सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ketika Rasulullah SAW dan Hadrat Abu Bakar wafat और हजरत उमर dan Hadrat Umar menjadi khalifah,
Maka Hadrat Abdurrahman bin Auf bersama anaknya, yakni Abu Salma, हज़रत उमर के पास datang kepada Hadrat Umar. अबू सलमा ने Saat itu अपनी कमीज पहन रखी थी। Abu Salma memakai baju dari sutra. उमर ने फरमाया, Hadrat Umar bersabda, "Apa yang kamu pakai ini?" यानी हज़रत उमर ने Kemudian Hadrat Umar memegang kerah baju Abu Salma dan merobek bajunya. फाड़ दी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata pada Hadrat Umar, को मालूम नहीं "Apakah Tuan tidak tahu bahwa Rasulullah telah mengizinkan saya untuk memakai pakaian dari sutra?" ने फरमाया, Maka Hadrat Umar bersabda, हज़रत सल्लल्लाहु "Rasulullah mengizinkan Anda आपको इसलिए karena Anda menyampaikan pada beliau tentang kutu. आपने उनके हुजूर Izin ini युवों की शिकायत की थी। ये इजाजत tidak untuk siapapun selain Anda." साद बिन Sa'ad bin Ibrahim meriwayatkan, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक चादर Hadrat Abdurrahman bin Auf biasa memakai sebuah selendang. अब्दुर्रहमान बिन औफ एक चादर पहना करते थे या किसी वक्त एक चादर पहनी हुई थी जिसकी कीमत Atau kain, atau suatu kali beliau memakai sebuah selendang seharga 400 atau 500 dirham, भी पहनते थे। yakni keadaan beliau sedemikian rupa, sehingga beliau juga memakai pakaian yang mahal. देखें अल्लाह ताला के फजल जो हिजरत की कुछ Lihatlah karunia Allah Ta'ala pada beliau. Ketika hijrah beliau tidak punya apa-apa, tapi setelah itu beliau memakai pakaian yang paling mahal dan menghasilkan harta yang tak terhitung jumlahnya. अबू बकर ने Di saat masa-masa मौत के वक्त हज़रत उमर को akhir hidup Hadrat Abu Bakar, बाद खलीफा मुकर्रर कर दिया। Hadrat Abu Bakar menetapkan Hadrat Umar sebagai khalifah setelah beliau. Ketika beliau hendak mewasiatkan itu, रहमान बिन औफ maka beliau memanggil Hadrat Abdurrahman bin Auf. बताओ Beliau, yakni Hadrat Abu Bakar, क्या राय है bertanya kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf, "Bagaimana pendapatmu tentang Umar?" ए खलीफा रसूल Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata, "Wahai Khalifah Rasul, sesuai dengan penilaian engkau, beliau lebih mulia daripada yang lain, tapi sifatnya sedikit agak keras." कि मुझको नरम Hadrat Abu Bakar bersabda, "Sifat keras ini muncul karena dia melihat kelembutanku. Aku sangat lembut. बैलेंस Itulah sebabnya dia keras, मामला supaya terdapat keseimbangan." कि जब मामला उनके Kemudian Hadrat Abu Bakar bersabda, "Ketika segala urusan berada di pundaknya, maka dia akan meninggalkan kebanyakan sifat kerasnya. फिर फरमाया ए अबू Kamu tidak akan melihat lagi sifat kerasnya." मैंने इनको बगौर देखा Kemudian beliau bersabda, "Wahai Abu Muhammad, किसी शख्स पर किसी मामले में aku benar-benar telah mengamatinya bahwa ketika aku marah dalam sebuah urusan, गुस्सा आता था yakni को इसी पर Hadrat Abu Bakar bersabda bahwa ketika aku marah karena suatu hal, maka Umar memberikan masukan kepadaku untuk tidak marah. Yakni saat itu masukan Hadrat Umar bersifat lembut. Kemudian ketika aku bersifat lembut atau sesuatu, फरमाया maka dia memberikan masukan padaku untuk bersikap keras. बातें जो मैंने Kemudian Hadrat Abu Bakar bersabda, "Wahai Abu Muhammad, किसी और से apapun yang aku katakan padamu ini, jangan kamu sampaikan pada siapapun." Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata, "Baik." फतह मक्का के बाद Setelah Fatah Makkah, जब हजूर ketika Rasulullah SAW mengirim delegasi-delegasi ke berbagai penjuru, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अतराफ में कुछ वफूद भेजे maka beliau radhiyallahu anhu mengirim Hadrat Khalid bin Walid को ke Banu Khuzaimah, की तरफ भेजा। बनु जजीमा ने Banu Jazimah. Di zaman jahiliyah, औफ के वालिद औफ Banu Jazimah membunuh ayahanda Hadrat Abdurrahman bin Auf. वीरा का कत्ल किया था। Auf dan paman Hadrat Khalid bin Walid, गलती से Fatah bin Mughirah, tak sengaja salah seorang dari kabilah itu उसको भी लेके terbunuh oleh Hadrat Khalid bin Walid. कोई समर का इलम हुआ Ketika Rasulullah mengetahui hal tersebut, maka किया Rasul आपने उसकी दिया menzahirkan ketidaksukaannya. और जो कुछ Beliau खालिद membayar diatnya dan membayar apapun yang diambil Hadrat Khalid bin Walid dari mereka. बिन औफ को Ketika Hadrat Khalid, तेल का इलम हुआ ketika Hadrat Abdurrahman bin Auf mengetahui perbuatan Hadrat Khalid bin Walid, हज़रत खालिद को कहा maka beliau berkata kepada Hadrat Khalid bin Walid, कि तुमने उसको इसलिए कत्ल किया। "Apakah kamu membunuhnya karena mereka membunuh pamanmu?" हज़रत खालिद ने जवाब में सख्ती से Hadrat Khalid menjawab dengan tegas bahwa बाप को भी कत्ल किया था। mereka juga membunuh ayahmu. खालिद ने मजीद Kemudian Hadrat Khalid menambahkan, इन दिनों को बहुत लंबा करना चाहते हो, "Kamu ingin memperpanjang hari-hari ini, yakni memperpanjang urusan ini. फायदा उठाना चाहते हो कि जो तुम हमसे पहले ईमान ले आए।
yakni kamu ingin mengambil faedah besar darinya. Kamu beriman lebih dulu dari kami, yakni kamu termasuk orang yang beriman di masa awal. Maka dari itu, kamu menganggapnya sebagai suatu kehormatan besar. Sehingga kamu berkata seperti itu padaku. Hal ini sampai kepada Rasulullah karena Hadrat Khalid sedikit menunjukkan rasa marah. Ketika hal ini sampai kepada Rasulullah, maka Rasul bersabda, biarkanlah para sahabatku, jangan ganggu para sahabatku. Aku bersumpah demi zat yang nyawaku berada di dalam genggamannya. Kalaupun di antara kalian ada yang membelanjakan emas sebesar gunung Uhud, maka hal itu tidak bisa menyamai pengorbanan harta mereka yang sederhana sekalipun. Jadi makom mereka begitu luhur. Pengorbanan orang-orang awalin ini sangat banyak. Mereka tidak bisa ditandingi. Rasulullah bersabda tentang Hadrat Abdurrahman bin Auf bahwa dia adalah pemimpin bagi para pemimpin umat Islam. Beliau juga bersabda bahwa Abdurrahman di langit pun amin dan di bumi pun juga amin, yakni penjaga amanat. Suatu kali Hadrat Abdurrahman bin Auf sakit keras sehingga beliau tak sadarkan diri. Istri beliau berteriak, yakni keadaan beliau sedemikian rupa buruknya. Sehingga dalam kesedihan itu istri beliau berteriak. Kemudian setelah beliau mulai membaik, yakni ketika kondisi kesehatan beliau sudah pulih, beliau berkata, ketika saya tidak sadarkan diri, datang dua orang kepada saya. Saat itu saya melihat pemandangan bahwa ada dua orang datang pada saya dan berkata, mari kita putuskan tentang engkau di hadapan zat yang ghalib dan amin. Maka kedua orang itu bertemu dengan orang yang ketiga, dan orang yang ketiga itu berkata, jangan bawa dia, karena dia sudah bernasib baik semenjak dari perut ibu. Inilah pemandangan yang dilihat oleh Hadrat Abdurrahman bin Auf tentang dirinya. Naufal bin Ayyaz Fadli meriwayatkan bahwa Hadrat Abdurrahman bin Auf biasa duduk di majelis kami. Beliau adalah teman terbaik. Suatu hari, beliau mengajak kami ke rumahnya. Setelah mandi, beliau keluar dan membawakan kami sebuah panci berisi roti dan daging. Kemudian beliau entah kenapa, beliau tiba-tiba menangis. Beliau berkata, kami bertanya, wahai Abu Muhammad, kenapa Anda menangis? Beliau berkata, Rasulullah meninggalkan dunia ini dalam keadaan di mana beliau dan keluarga beliau tidak bisa makan roti dari biji jelai dengan kenyang. Yakni roti pun tidak diperoleh dengan cukup. Kemudian beliau bersabda, saya tidak berpikir bahwa apa yang kita dapatkan di akhir kemudian, yakni di kemudian hari adalah lebih baik untuk kita. Yakni kesempatan yang kita dapatkan untuk hidup sekian lama, apakah lebih baik untuk kita atau justru cobaan atau ujian? Inilah ikatan emosional para sahabat, yakni ini adalah penzahiran rasa takut pada Allah Ta'ala serta perasaan mereka untuk Rasulullah SAW dan ahli bait. Gejolak kecintaan ini tidak hanya terbatas kepada Rasulullah dan ahli bait beliau saja, bahkan hal itu zahir juga di antara sesama para sahabat. Suatu ketika Hadrat Abdurrahman bin Auf dibawakan makanan untuk buka puasa dan beragam makanan terhidang. Ketika beliau mengangkat satu suapan dan akan memasukkannya ke dalam mulut, Hadrat Abdurrahman bin Auf menangis. Lalu menurunkan tangannya lagi dan berkata, Mus'ab bin Umair syahid pada perang Uhud. Beliau lebih baik dari kita. Ketika kain cadarnya dijadikan kafan untuk jenazah beliau, maka ketika ditutupkan bagian kakinya, maka bagian wajah akan terbuka. Dan begitu juga sebaliknya. Lalu beliau berkata, Hadrat Hamzah telah syahid. Beliau lebih baik dari saya.
दुनियावी या Namun kepada kita telah dianugerahkan kelapangan harta dan kemudahan, मुझे डर है dan kita mendapatkan bagiannya. को अजर Saya khawatir jangan sampai ganjaran ini atas kebaikan kita, और खाना छोड़ दिया। jangan sampai ganjaran atas kebaikan kita telah didapatkan segera di dunia ini. Setelah itu, Hadrat Abdurrahman menangis lalu meninggalkan hidangan. Seperti itulah rasa takut dan kekhawatiran mereka और कहा kepada Allah Ta'ala. "ऐ मेरी माँ Ummul Mukminin Hadrat Ummi Salma meriwayatkan, के माल की कसरत में Hadrat हलाक न कर। Abdurrahman bin Auf pernah datang dan berkata, "Wahai ibuku, saya khawatir jangan sampai banyak harta membuatku binasa, करो, यानी अल्लाह ताला karena saya adalah orang yang paling kaya di Quraisy." Hadrat Ummi Salma menjawab, "Nak, ने क्यों belanjakanlah hartamu, yakni membelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Dengan demikian, tidak akan binasa. मेरे बाद साथी ऐसे भी Karena saya pernah mendengar Rasulullah telah bersabda, के बाद ada beberapa sahabatku yang tidak dapat melihatku lagi setelah berpisah dengan mereka. देंगे। बाद लोग Yakni, sebagian orang tidak akan sampai pada makom itu. जब बाहर निकले Ketika di jalan untuk pulang, Hadrat Abdurrahman bin Auf हज़रत उमर से मुलाकात berjumpa dengan Hadrat Umar di jalan. हज़रत उमर को ये बात बताई तो हज़रत Lalu beliau menceritakan hal tadi kepada Hadrat Umar. उमर कहा Lalu Hadrat Umar sendiri berangkat menemui Hadrat Ummi Salma dan berkata, क्या मैं उनमें से हूँ? "Saya bertanya kepada Anda dengan bersumpah atas nama Allah, ने बताया था कि मुझसे mohon Anda jawab, कि जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा apakah नहीं देख सके saya termasuk di antara orang yang disebutkan tadi?" Hadrat Ummi Salma bersabda, उमर को फरमाया कि नहीं "Tidak, आप Anda tidak termasuk di antara orang yang dimaksud itu. Namun setelah Anda, saya tidak dapat mengatakan apa-apa mengenai seseorang. Apakah mereka akan dapat berjumpa dengan Rasulullah nantinya ataukah tidak? नहीं कह सकते Yakni, tidak dapat mengatakan mengenai siapapun dengan yakin. Apakah dapat melihat Rasulullah ataukah tidak? कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ Namun perlu diketahui seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Hadrat Abdurrahman bin Auf termasuk ke dalam golongan Asyrah Mubasyarah, yakni telah dikabar sukakan surga oleh Rasulullah. लेकिन फिर भी उन लोगों में Namun meskipun demikian, खौफ sedemikian besarnya rasa takut हर वक्त yang terdapat dalam hati mereka kepada Allah Ta'ala, sehingga setiap saat आपने हज़रत उम्मे सलमा की selalu khawatir. Dan setelah mendengar kabar tersebut dari Hadrat Ummi Salma, beliau langsung bersedekah dan khairat. एक रिवायत है हज़रत अब्दुर्रहमान Dalam satu riwayat, हज़रत अब्दुल्लाह बिन Hadrat अब्बास Abdullah bin Abbas meriwayatkan, उमर शाम की तरफ निकले ketika Khalifah Umar bin Khattab pergi menuju Syam dan sampai di Sarag. तो शाम और Sarag adalah nama sebuah desa di Lembah Tabuk, की एक बस्ती dekat perbatasan Hijaz, yang berjarak 13 malam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pada masa itu. जो सवारियों Saat itu beliau 13 रातें मुसलसल चलते रहे तो उतनी मुसाफत थी उसकी berjumpa dengan वहां पहुंचे तो आपकी मुलाकात komandan tentara yang bernama Hadrat Abu Ubaidah bin और उनके Jarrah dan kawan-kawannya. साथियों से हुई। ये वाकया 18 हिजरी में हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में शाम की Kisah ini terjadi pada 18 Hijri, उन लोगों ने हज़रत उमर को बताया masa kekhalifahan Hadrat Umar. कि शाम के Pasca penaklukan ताउन की वबा Syam, पड़ी है। komandan perang itu menginformasikan kepada khalifah bahwa kota yang akan ditujunya telah menjadi pusat wabah penyakit taun. बनीन मुहाजिरीन Hadrat Umar berkata, "Panggil para pendahulu kalangan muhajirin untuk bermusyawarah." हज़रत उमर ने उनसे मशवरा Namun, मुहाजिरीन में ada perbedaan pendapat di antara mereka. बास का कहना था Satu perwakilan muhajirin berpendapat, जारी रखना चाहिए। kita hendaknya jangan mundur, yakni melanjutkan perjalanan. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम शाम Perwakilan lain mempertimbangkan, को इस वबा में Anda membawa rombongan yang di dalamnya terdapat para sahabat Rasulullah. हज़रत उमर ने Saya tidak sependapat jika Anda membawa mereka pada wabah ini. मशवरे के लिए Lebih baik kembali pulang. लिया मगर इंसान Hadrat Umar mengutus muhajirin dan memanggil Ansar. Namun, seperti halnya muhajirin, terjadi आगे चले beda pendapat di kalangan Ansar. उमर ने Hadrat Umar mengutus Ansar dan bersabda, "Panggillah Ansar आया कुरैश के dari kalangan Quraisy yang pada saat Fatah Mekah menerima Islam जो फतह मक्का dan datang ke Madinah." के मदीना आए थे उनको बुलाया गया। उन्होंने Mereka होकर मशवरा दिया memberikan musyawarah dengan suara bulat bahwa वापस hendaknya rombongan kembali pulang karena di tempat tujuan wabah tengah menjangkit. वो ना लेके जाएं। हज़रत उमर ने Lalu Hadrat Umar setuju ऐलान करवा दिया dan mengumumkan untuk kembali pulang. इनका मशवरा मान के। हज़रत उबैदा बिन जराह
मैं इस मौके पर सवाल Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah pada saat itu bertanya, तकदीर से फरार होने mungkinkah kita dapat menghindari takdir ilahi? जा रहे हैं इस वबा के डर से? Hadrat Umar तो ये तो अल्लाह की तकदीर है, bersabda, क्या इससे फरार हो सकते हैं आप? हज़रत उमर ने हज़रत उबैदा से फरमाया, wahai Abu Ubaidah, काश तुम्हारे अलावा किसी और seandainya yang mengatakan ini orang selain kamu, तकदीर से फरार होते हुए memang kita akan menghindar dari takdir ilahi तकदीर की तरफ, menuju takdir ilahi yang lainnya. अगर तुम्हारे पास फिर आगे हज़रत उमर ने Jika kamu memiliki unta अगर तुम्हारे पास dan kamu साल दी membawa unta tersebut ke sebuah lembah ये तकदीर yang di dalamnya terdapat dua bagian. Bagian pertama adalah area yang hijau dengan rerumputan, लेकर ऐसी बात sedangkan bagian yang kedua gersang. एक सरसब्ज हो Itu pun takdir ilahi. तो क्या है Alhasil, takdir ilahi को memberikan dua pilihan padamu. तो अल्लाह की तकदीर से है? Pertama, area tempat makan ternak, dan yang kedua, area yang sama sekali gersang. Coba jawab, अब अल्लाह की तकदीर ने area yang subur karena takdir ilahi, dan area yang gersang pun karena takdir ilahi yang lain. एक जगह बिल्कुल खुश जगह है, बंजर है, Keduanya adalah takdir ilahi. थोड़ा बहुत Silahkan kamu putuskan तुम कह दो pilihan mana yang lebih baik अपनी तकदीर से yang akan kamu ambil. उगाया सब्जा और ये जो खुशकी है वो किसी और तकदीर से है। ये दोनों अल्लाह ताला की तकदीर है। अब तुमने फैसला करना है कौन सी बेहतर ऑप्शन लेनी है। जाहिर है तुम सरजब जगह पे चढ़ाओगे Sudah barang tentu, kamu akan membawa unta kamu ke arah yang hijau, इतने में yang subur, untuk memberi makan untamu. उनको कहीं Tidak lama kemudian, datanglah Hadrat Abdurrahman bin Auf yang terlambat karena suatu kesibukan. जो पहले Beliau berkata, मसरूफी की वजह से हाजिर नहीं हो सके थे। saya memiliki pengetahuan akan hal ini. मेरे पास इस मसले का इल्म Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, ले रहे हैं लोगों से। मैं jika kalian mendengar bahwa di suatu tempat wabah menjangkit सुना है penyakit menular, जब तुम किसी जगह के janganlah pergi ke tempat tersebut. कि वहाँ कोई वबा फूट पड़ी है Sementara jika kalian berada di daerah yang terjangkit wabah penyakit menular, पर फूट पड़े maka janganlah meninggalkan tempat tersebut तो वहाँ से फरार होते हुए बाहर supaya penyakit tersebut tidak menular ke orang lain. पड़ गए, वहाँ जाना नहीं। और जिस इलाके में रहते हो और वहाँ वबा है फिर वहाँ से बाहर ना निकलो और उस अपने आप को वहीं रखो ताकि वो मर्ज या वो वबा जो है वो बाहर दूसरे लोगों में न फैले। आजकल दुनिया इस पर Sebagaimana saat ini dunia tengah menerapkan lockdown, वहाँ telah membatasi penyebaran virus sampai batas tertentu. कर लिया बीमारी को जहाँ नहीं कर सके और Namun bagi daerah yang tidak menghiraukan hal itu, memberikan ruang gerak bagi virus untuk menyebar. Dalam hal ini, Rasulullah telah memberitahukan prinsip dasar dalam menghadapi kejadian serupa kepada para sahabat. तारीफ बयान Lalu Hadrat Umar memanjatkan puji sanjung ke hadirat Allah Ta'ala dan kembali pulang. हज़रत मिस्वर बिन मखरमा Hadrat Miswar bin Makhramah meriwayatkan बिन खताब ketika Hadrat Umar bin Khattab dalam keadaan baik, जाती disampaikan permohonan kepada beliau untuk menetapkan seseorang sebagai khalifah. Namun beliau selalu menolaknya. Suatu hari और चंद बातें beliau berdiri di mimbar फरमाया अगर मैं मर जाऊं dan menyampaikan beberapa patah kata, bersabda, के जिम्मे होगा। jika aku mati nanti, maka urusan kalian akan diserahkan kepada 6 orang yang mana mereka telah ditinggalkan oleh Rasulullah dalam keadaan ridho kepada mereka, अबू तालिब, yakni Hadrat Ali bin Abi Talib हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, dan nazir beliau, Hadrat Zubair bin Awam dan nazir beliau, Hadrat Abdurrahman bin Auf dan nazirnya, Hadrat Utsman bin Affan dan nazirnya, उबैदुल्लाह, Hadrat Talha bin Ubaidullah dan nazirnya, dan Hadrat Sa'ad bin Malik. मैं तुम सबको फैसला करने में Camkan, aku perintahkan kalian untuk menempuh takwa kepada Allah ketika memutuskan dan adil dalam membagi. अबू जाफर बयान करते हैं Abu Ja'far meriwayatkan, Hadrat Umar bin Khattab mengatakan kepada anggota syuro, कि अपने मामले में आपस में मशवरा करो। bermusyawarahlah dalam urusan kalian. Jika perolehan suara 2 dan 2, maka musyawarahlah lagi. अक्सरियत की Jika perolehan suara 4 dan 2, maka pilihlah yang suara terbanyak. करते हैं Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya. Hadrat Umar bersabda, jika perolehan suara 3 dan 3, maka मान बिन औफ होंगे dengarkan pihak yang di dalamnya terdapat Abdurrahman bin Auf बात करो। dan taatlah padanya. अब्दुर्रहमान बिन सईद बयान करते हैं Abdurrahman bin Sa'id meriwayatkan,
Ketika Hadrat Abdurrahman bin Auf terluka, तो आपने फरमाया beliau bersabda, Suhaib akan memimpin salat di antara kalian, नमाज पढ़ाएंगे, यानी हज़रत सुहैब को इमाम मुसलात मुकर्रर yakni Hadrat Suhaib ditetapkan sebagai imam salat. Beliau mengatakan hal itu 3 kali. Bermusyawarahlah dalam urusan kalian, dan urusan tersebut diserahkan kepada 6 orang tersebut. तुम्हारे हुक्म में तरद्दुद करे, यानी जो तुम्हारी Jika ada orang yang menentang keputusannya, maka tebaslah lehernya. Jika dilakukan pemilihan khalifah nanti, खिलाफत हो तो इन 6 serahkanlah kepada ke-6 orang tersebut. हज़रत सुहैब जो हैं वो इमामत कराते रहेंगे। Selama belum terpilih khalifah, Hadrat Suhaib yang akan bertindak sebagai imam salat. घड़ी कबल Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan, beberapa saat sebelum kewafatannya, Hadrat Umar mengirimkan pesan kepada Hadrat Abu Talha bersabda, Abu Talha, bawalah 50 orang dari antara kaum Ansar kepada 6 orang anggota syura tadi. Jangan tinggalkan mereka sampai 3 hari. Sebelum mereka menetapkan seorang amir di antara mereka, Ya Allah, Engkau adalah khalifahku atas mereka. Ishaq bin Abdullah meriwayatkan, Hadrat Abu Talha dan kawan-kawannya berhenti di kuburan Hadrat Umar untuk beberapa saat. साथ रहे। Setelah itu menyertai para sahabat anggota syuro. Setelah anggota syuro menyerahkan urusannya kepada Hadrat Abdurrahman bin Auf bahwa beliau diberikan wewenang untuk menetapkan amir kepada siapapun, समेत उस वक्त तक sampai saat itu Hadrat Abu Talha dan kawan-kawannya berjaga di pintu rumah Hadrat Abdurrahman bin Auf sebelum baiat kepada Hadrat Utsman. सलमा बिन अबू सलमा Hadrat Salama bin Abu Salma meriwayatkan के सबसे पहले हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने dari ayahnya bahwa Hadrat Abdurrahman bin Auf adalah yang paling pertama baiat kepada Hadrat Utsman. Lalu Hadrat Ali, हज़रत उमर के आज़ाद करदा गुलाम bekas budak Hadrat Umar bernama Umar bin Umairah, रवायत करते हैं meriwayatkan dari kakeknya bahwa हज़रत उस्मान की बैत Hadrat Ali lah yang paling pertama baiat kepada Hadrat Utsman, lalu diikuti oleh semua orang. जब हज़रत उमर Dalam satu riwayat Bukhari tertulis bahwa ketika Hadrat Umar berdiri mengucapkan takbir untuk memulai salat, saat itu terjadi serangan pembunuhan terhadap beliau. का हाथ पकड़ Dalam keadaan terluka, Hadrat Umar memegang tangan Hadrat Abdurrahman bin Auf, lalu memintanya untuk mengimami salat, menggantikan beliau. Kemudian Hadrat Abdurrahman bin Auf memimpin salat dengan singkat. हज़रत उस्मान की खिलाफत के Dalam menjelaskan peranan Hadrat Abdurrahman bin Auf pada saat pemilihan Khalifah Hadrat Utsman, फरमाते हैं पहले 2 रिवायत Hadrat Muslim Maud bersabda, उनसे एक जगह से yakni sebelum ini telah ada 2 riwayat, yang mana hanya pada satu tempat terdapat perbedaan dan selebihnya sama, yakni ketika Hadrat Umar terluka dan merasa bahwa saat-saat terakhir beliau telah tiba, lalu beliau mewasiatkan berkenaan dengan 6 orang को खलीफा मुकर्रर कर लें। supaya mereka memilih salah satu di antara mereka sendiri हज़रत untuk menjadi khalifah. हज़रत अली, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, Keenam orang itu adalah Hadrat Utsman, Hadrat Ali, Hadrat Abdurrahman bin Auf, Hadrat Sa'ad bin Waqqas, तलहा। इसके साथ Hadrat Zubair dan Hadrat Talha. Seiring dengan itu Hadrat Umar pun memerintahkan supaya Hadrat Abdullah bin Umar dimasukkan ke dalam komite tersebut, namun meminta supaya Hadrat Abdullah tidak dicalonkan. कि ये सब लोग 3 दिन में Beliau mewasiatkan supaya komite tersebut memutuskan dalam 3 hari, हज़रत सुहैब dan untuk 3 hari tersebut beliau menetapkan Suhaib sebagai imam salat. Beliau juga menetapkan Miqdad bin Aswad sebagai pengawas komite, lalu memerintahkan padanya, kumpulkan komite tersebut di satu tempat, lalu paksa mereka untuk memutuskan, dan kamu sendiri berjaga di pintu, दरवाजे पर di dekat pintu dengan membawa pedang. रिवायतों में हज़रत अल्लाह का जिक्र Pada riwayat terdahulu, tengah dijelaskan mengenai Hadrat Talha, namun kesimpulan yang beliau ambil dari berbagai rujukan diserahkan kepada Miqdad bin Aswad मिक़दाद बिन untuk berjaga selama pemilihan khilafat dan bersabda, और फरमाया कि जिस पर कसरत राय से bersabda, siapapun yang mendapat surat terbanyak, कोई इनकार hendaknya anggota komite lainnya baiat pada orang yang terpilih itu. दोनों तरफ 3-3 हो जाएं Jika ada yang mengingkarinya, bunuhlah. Namun jika suara terbagi 2 dan berjumlah sama, yakni 3, उनमें से जिसको maka siapapun yang diusulkan oleh Abdullah bin Umar, maka tetapkanlah orang itu sebagai khalifah. फैसले पर राजी ना हो Jika keputusan tersebut tidak disetujui, मान बिन औफ siapapun yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf, maka ialah yang akan menjadi khalifah. किया Akhirnya kelima sahabat अल्लाह उसको मदीना tadi bermusyawarah, karena itu Talha sedang berada. Karena saat itu Talha sedang berada di luar Madinah, namun tidak menghasilkan satu keputusan. कोई नतीजा बरामद ना होगा। Setelah berdiskusi panjang, Abdurrahman bin Auf कि berkata, आखिर 5 असहाब ने मशवरा किया barang siapa yang ingin menarik lagi namanya, रात थे silahkan. मशवरा किया Ketika semua yang terdiam, Hadrat Abdurrahman bin Auf berkata,
saya adalah orang pertama yang akan menarik nama. रहमान बिन औफ ने कहा, अच्छा जो शख्स अपना नाम वापस लेना चाहता है वो बोले. जब सब Lalu diikuti तो Hadrat Utsman. बिन औफ ने कहा कि सबसे पहले मैं अपना नाम वापस लेता हूँ. Lalu dua sahabat lainnya, Hadrat Ali terdiam. बाकी दो ने Akhirnya mereka mengambil janji dari Hadrat Abdurrahman bin Auf bahwa beliau tidak akan berat sebelah शहद लिया dalam memutuskan nanti. कि वो फैसला करने में कोई रियायत नहीं करेंगे. Hadrat Abdurrahman berjanji, dan akhirnya semua tugas serahkan kepada Hadrat Abdurrahman. उनके सुपुर्द हो गया. Hadrat Abdurrahman berkeliling Madinah यानी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो भी फैसला करेंगे कोई रियायत selama 3 hari, mengunjungi rumah-rumah वैध हो गया तो सारा काम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के सुपुर्द हो गया. dan menanyakan kepada औफ setiap penduduk दिन मदीने के हर घर गए siapa yang paling berhak और औरतों से पूछा mendapatkan jabatan khalifah. शख्स की खिलाफत के हक में है. सबने यही कहा Semuanya memilih Hadrat Utsman. उस्मान की खिलाफत मंजूर है. Lalu mereka semua menetapkan Hadrat Utsman sebagai khalifah dan Hadrat Utsman menjadi khalifah. रिवायत भी है वो काफी लंबी है. Terdapat satu riwayat lainnya lagi, namun cukup panjang. Insya Allah Ta'ala akan disampaikan pada tema Hadrat Abdurrahman bin Auf nantinya. तो लहदा Bisa juga disampaikan pada bahasan terpisah insya Allah. Atau mungkin saja हो सकता है कि riwayat panjang tersebut disampaikan pada tema रिवायत मेरे ख्याल में khilafat Hadrat Utsman के ज़िमन में atau उमर kehidupan Hadrat Umar. वहाँ भी बयान हो सकती है. बहरहाल Masih ada beberapa bagian lain riwayat कुछ हिस्सा है हज़रत अब्दुर्रहमान hidup Hadrat Abdurrahman bin Auf, के वाक़यात का, kebaikan dan sirat beliau. Insya Allah Ta'ala वो इंशाअल्लाह ताला akan disampaikan pada होगा खुद में. khutbah yang akan datang. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.